Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah Diana binti Syamsul Aminuddin dan nombor metrik saya adalah A21DW0402. Hari ini saya ingin menerangkan sedikit tentang klausa yang terdapat dalam PWD 203A, PAM 2018 dan CIDB 2000. Seterusnya saya akan menerangkan tentang unfulfilled obligation, yang mana unfulfilled obligation terdapat dalam PWD 203A di bawah klausa 49. Untuk PAM 2018 pula terletak di bawah klausa 15.3, dan manakala untuk CIDB 2000 terletak di bawah klausa 32. Sebetulnya untuk CIDB 2000 tidak terdapat klausa yang spesifik tentang unfulfilled obligation, yang mana ketidaktanggungjawab atau ketidaksempurnaan tanggungjawab, namun ia terselit dalam klausa 32 Procedure of Claim antara sub 32.6 kegagalan untuk pelaksanaan. Okey, secara ringkasnya unfulfilled obligation iaitu ketidakkesempurnaan tanggungjawab, bermaksud kegagalan kontraktor untuk menyelesaikan atau menyempurnakan tugasan yang telah termaktub dalam suatu kontrak. Contohnya dalam tempoh DLP, dari tempoh CPC dikeluarkan hingga CMGD dikeluarkan, terdapat kecacatan pada bangunan tersebut. Jadi kontraktor tidak dapat untuk menyempurnakan kecacatan tersebut dalam tempoh DLP, Defect Liability Period. Jadi disebabkan itu arkitek ataupun SO tidak dapat mengeluarkan CMGD dalam setelah selesai 44 hari. Jadi untuk menyempurnakan tugasan tersebut, klien diberi pilihan, dua pilihan, sama ada ingin melakukan menyempurnakan kecacatan tersebut secara sendiri ataupun melantik pihak ketiga untuk menyempurnakan tugasan tersebut. Untuk kes bagi tajuk unfulfilled obligation, terdapat kes Ian Delbridge versus Warrandy High School Council, yang mana arkitek ingin mengemukakan final certificate, namun tidak boleh mengeluarkan final certificate tersebut akibat daripada kegagalan kontraktor untuk menyerahkan dokumen siap kerja, yang mana menyempurnakan kecacatan kerja tersebut. Kontraktor gagal untuk menyempurnakan kecacatan tersebut, gagal menyerahkan dokumen tersebut akibat kontraktor tersebut gagal untuk menyiapkan kecacatan yang ada dalam tempoh DLP. Jadinya kontraktor gagal menyerahkan segala dokumen-dokumen yang berkaitan kepada arkitek. Jadinya arkitek tidak boleh untuk mengeluarkan final certificate kepada kontraktor. Jadinya kontraktor perlu membayar sebanyak $28,493 kepada pihak prinsipal sekolah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang topik suspension of work, yang mana penangguhan kerja. Untuk PWD 203A, penangguhan kerja terletak di bawah klausa 50.0 iaitu suspension of work, dan di bawah PAM 2018 terletak pada klausa 21.4 iaitu postponement or suspension of work, dan untuk CIDB 2000 terletak di bawah klausa 19.1 iaitu suspension of work. Okey, untuk ketiga-tiga jenis kontrak ni, kontraktor perlu menjaga keselamatan tapak walaupun ketika dalam proses penangguhan kerja. Bukan itu sahaja, bila kontraktor juga perlu menjaga keselamatan barang yang telah sampai di tapak, dan memastikan tapak-tapak tersebut dalam keadaan yang terjagalah, secara ringkasnya. Dan dalam PWD terdapat lanjutan masa dimasukkan di bawah klausa 50.0 iaitu suspension of work, yang mana
kontraktor perlu memohon terlebih dahulu kepada klien untuk memberikan lanjutan masa, dan kontraktor juga perlu menyerahkan beberapa dokumen berkaitan dan menyatakan sebab yang munasabah untuk memohon lanjutan masa. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan tentang events and consequences of default by the contractor, yang mana bermaksud sebab dan kesan akibat daripada kesalahan kontraktor. Untuk PWD 203A, topik ini terletak di bawah klausa 51, dan untuk PAM 2018, topik ini terletak di bawah klausa 25, iaitu Determination of Contractors Employment by Employer. Dan untuk CIDB 2000, topik ini terletak di bawah klausa 44, iaitu Determination by Employer. Untuk ketiga-tiga jenis kontrak ini menerangkan belai yang lebih kurang sama tentang sebab dan kesan yang dilakukan oleh kontraktor, namun dalam PWD dia lebih diterangkan secara lebih detail dan spesifik, yang mana terdapat lebih kurang 8 jenis kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor yang boleh menamatkan kontrak. Untuk PAM 2018 pula hanya menerangkan 5 sebab yang boleh yang boleh menamatkan kontrak kontraktor dan klien. Dan untuk CIDB pula menerangkan 6 sebab yang boleh menamatkan kontrak antara kontraktor dan klien. Untuk prosedur penamatan yang dilakukan terhadap klien yang disebabkan kesalahan kontraktor, setelah notis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari, ianya akan menentukan sama ada klien untuk menamatkan kontrak dengan kontraktor ataupun meneruskan kontrak dengan kontraktor. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang termination on national interest, yang bermaksud penamatan atas kepentingan sesebuah negara. Untuk dalam PWD 203A, topik ini terletak di bawah klausa 52, dan untuk PAM 2018 tidak menyatakan secara spesifik, namun saya menyelitkan tentang di bawah klausa 31, yang mana outbreak of hostilities yang disebabkan permusuhan. Dan CIDB 2000 juga tidak menyatakan secara spesifik tentang penamatan akibat atas kepentingan sebuah negara, namun saya selitkan di bawah klausa 46, iaitu termination without default. Okey, saya ingin menerangkan dengan ringkas tentang termination on national interest, yang mana secara spesifik diterangkan dalam PWD 203A. Okay. Termination on national interest ini yang mana penamatan atas kepentingan sebuah negara, iaitu sesuatu kontrak harus dileraikan akibat kepentingan suatu negara, yang mana kontraktor diberhentikan atau ditamatkan kontraknya bersama klien untuk memastikan kepentingan sebuah negara terus terjaga. Contohnya akibat daripada permusuhan, akibat daripada menjaga ekonomi negara dan sebagainya. Dan contoh untuk PAM 2018 tidak menyatakan spesifik tentang klausa yang menerangkan tentang penamatan atas kepentingan negara, namun saya menyelitkan tentang permusuhan, yang mana outbreak of hostilities, yang mana apabila berlaku permusuhan, suatu kontrak tersebut terpaksa ditamatkan. Dan begitu juga dengan di bawah PWD 203A. Bagi pembayaran untuk termination on national interest, yang mana ianya akan dibayar sehingga suatu kerja yang telah siap, dan juga barang yang telah sampai di tapak. Jadi bayaran tersebut akan dilakukan.
bagi kes di bawah topik penamatan akibat atau atas kepentingan negara adalah kes Ravichandran Ganesan versus Lee Kok Soon ORS, yang mana kontraktor tersebut iaitu Lee Kok Soon dan ORS terpaksa ditamatkan kontraknya akibat peningkatan kes COVID-19 pada suatu negara. Jadinya disebabkan peningkatan COVID-19 tersebut bagi mengurangkan keselamatan dan kesejahteraan negara tersebut, pihak Ravichandran Ganesan terpaksa menamatkan kontrak untuk menjamin keselamatan dan kesihatan para pekerjanya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang topik Termination on Corruption, Unlawful and Illegal Activities, yang mana menerangkan tentang penamatan akibat daripada aktiviti yang tidak sah dan tidak adil dan tidak sah di sisi undang-undang lah maksudnya. Untuk PWD 203A terletak di bawah klausa 53, memang menerangkan secara spesifik tentang topik ini, dan juga di bawah PAM Kontrak 2018 dan CIDB 2000 tidak menerangkan secara spesifik tentang topik ini. Namun saya menyelitkan untuk klausa bagi PAM 2018, saya menyelitkan klausa 25 yang mana Determination of Contractors Employment by Employer. Dan untuk CIDB 2000, saya menyelitkan tentang klausa 46 iaitu Termination Without Default. Saya akan menerangkan tentang klausa 53 yang terdapat dalam PWD. Ia menyatakan tentang penamatan yang dilakukan oleh klien terhadap kontraktor yang melakukan aktiviti yang tidak sah. Okey, untuk consequences dia iaitu atau tata cara untuk penamatannya adalah sama seperti sebelumnya, yang mana notis akan dikeluarkan terhadap kontraktor dan tempoh 14 hari diberikan dan seterusnya. Dan juga untuk dua lagi kontrak iaitu PAM, dua lagi kontrak iaitu PAM dan PAM 2018 dan CIDB 2000 yang saya selitkan adalah juga tentang prosedur-prosedur penamatan kontrak. Untuk kes yang terdapat dalam Termination on Unlawful Corruption and Illegal Activities, iaitu yang mana kes Wong Yi Boon versus Genvis Builders, menerangkan yang mana Wong Yi Boon menamatkan kontrak bersama Genvis Builders akibat Genvis Builders melakukan sub kontrak bersama kontraktor yang lain tanpa pengetahuan Wong Yi Boon. Sebabkan itu Wong Yi Boon terasa dirinya macam tidak diberikan keutamaan, jadinya menamatkan kontrak bersama Genvis Builders. Untuk topik yang terakhir yang saya akan terangkan iaitu Payments upon Suspension and Termination on National Interest, yang mana pembayaran terhadap penangguhan kerja dan juga penamatan atas kepentingan sesebuah negara. Untuk dalam PWD 203A di bawah klausa 54 iaitu Payments upon Suspension and Termination on National Interest, dan bagi PAM 2018 dan CIDB 2000 tidak terdapat klausa yang spesifik menerangkan tentang pembayaran tersebut. Namun saya menyelitkan di bawah klausa 31 bagi PAM 2018 iaitu Outbreak of Hostilities, iaitu 31.4 Architect Instructions about Payment Resulting from Determination, and klausa 42 bagi payment untuk CIDB 2000, Effect of Payment Other than Payment of Final Certificate. Memandangkan dalam PWD 203A menerangkan lebih detail atau lebih spesifik tentang cara pembayaran tersebut, saya akan menerangkan tentang cara-cara tersebut. Maksudnya dalam PWD 203A menerangkan
klien akan membayar segala kerja yang telah disiap sebelum atau sehingga tarikh penamatan dilakukan. Yang kedua, jumlah pembayaran dibayar untuk preliminary item, iaitu mana item awalan untuk melaksanakan segala tanggungjawab dekat tapak penggunaan. Yang ketiga adalah kos bagi barang yang telah sampai pada tapak akan dibayar oleh klien kepada kontraktor. Dan keempat, jumlah yang perlu ditanggung oleh kontraktor semasa yang belum dibayar oleh klien, dan juga segala kos untuk melindungi segala peralatan dan equipment yang terdapat di tapak penggunaan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Sir Yusmadi. Saya Nur Ain Syakira binti Rozaidi, nama matrik A21DW0381. Saya akan membentangkan dan menerangkan klaus saya, iaitu daripada klaus 55 sehingga klaus 60. So saya akan mulakan dengan klaus 55, iaitu events and consequences of default by the government. Okay, so basically klaus ni mengikut PWD 203A, klaus 55, events and consequences of default ni, klaus ni dia spesifik untuk klien. Kalau klien ada berlaku default lah by klien. So kat sini ada default of obligations, ada 3, which is events of default, termination and consequences of termination. Okay, so untuk default of obligations yang pertama, which is events of default, dia more specific kepada klien, which is if the government without any reasonable cause fails to perform or fulfill any of its obligations which adversely affect the works, then the contractor may issue a notice specifying the default by the government and requiring the government to remedy the same within the period specified therein, taking into account the nature of the remedy to be carried out by the government or such other period as may be agreed by both parties from date of receipt of such notice. Okay, untuk yang ni, apa yang saya faham is kalau klien tak memberi kerjasama kepada kontraktor dan dia effect kepada projek, macam kerja, sebab dia masukkan affects the work, kalau ada effect tu, so kontraktor boleh issue notice berkenaan dengan default ataupun apa yang default yang macam cakap default yang dibuat oleh government tu. Klien boleh kontraktor boleh issue notice dan perlu memberitahu apa default yang government buat, tetapi dia ada tempoh period tu. Tu apa yang saya faham untuk ni. So next is termination. So untuk termination, if the government fails to remedy the default period specified in such notice issued under clause 55A, which is event of default, within the stipulated period time therein, the contractor shall have the right to forthwith terminate this contract by giving a written notice to that effect. So macam saya cakap tadi, kontraktor boleh issue satu notice, which is notice tu mestilah written notice berkenaan dengan efek yang dilakukan oleh government tu. So dekat sini juga kita boleh nampak kontraktor boleh terminate klien tersebut kalau klien tu macam banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Next is consequences of termination. The government shall pay to the contractor. So
bila kontraktor dah issue notice tu, so government kena bayar balik kepada kontraktor, kena buat pembayaran. Dia punya dia punya flow tu sama macam clause 54, which is clause payments upon suspension and termination on national interest. Okay, seterusnya clause 56 iaitu certificate of termination cost. As soon as the arrangements for the completion of the works made by the government enable the SO to make a reasonably accurate assessment of the ultimate cost to the government of completing the works following the termination of the contractor's employment and the engagement of other contractors or persons, and the amount of direct loss and or damage caused to the government due to the termination has been ascertained by the SO. Then the SO may issue a certificate hereinafter referred to as the certificate of termination cost, stating the completion cost hereinafter defined and the final contract sum hereinafter defined. So basically untuk clause ni pula dia more specific untuk final account untuk termination. So dia ada dekat clause ni juga dia ada menerangkan tentang macam orang kata flow untuk certificate termination cost ni. Next is clause 57 surviving rights, which is hak setiap parti. Any termination under this contract shall not affect the liability of either party heretofore any of its acts or omissions during the period of the contract, and both parties shall thereafter continue to be so liable and shall keep the other party hereto indemnified and hold harmless in respect of any claims arising therefrom. So dia menerangkan tentang hak setiap parti apabila termination berlaku di apabila macam apa-apa termination untuk kontrak, untuk sesuatu kontrak, kalau ada effect antara parti semua tu, so clause ni macam nak menekankan tentang hak setiap parti tu. Seterusnya clause 58, effect of force majeure. Neither the government nor the contractor shall be in breach of its obligations under this contract if it's unable to perform its obligation under this contract of any of thereof other than the payment obligations as a result of the occurrence of an event of force majeure. So if force majeure ni macam benda di luar jangkaan, iaitu berdasarkan contoh yang diberikan di dalam clause ni adalah perang, macam peperangan, pergaduhan musuh, macam apa ni, berlakunya contoh macam gempa bumi, banjir, jerebu ke COVID, sesuatu benda yang kita tak tahu tiba-tiba berlaku COVID. Lepas tu contohnya macam radioaktif, nuclear explosion dan sebagainya lah, iaitu force majeure, benda yang di luar jangkaan dan hanya Tuhan saja yang tahu. Terusnya clause 59, side agent and assistance. Unless otherwise provided elsewhere in this contract, the contractor shall keep constantly on the side a competent, efficient, suitability qualified, experience and good character side agent and his assistants in each rate as may be necessary, who must be capable of receiving instructions in Bahasa Malaysia. And in default, it shall be the responsibility of the contractor to provide replacement for them and all wages and other expenses in connection with the employment of such replacements, side agent and assistants. Any directions, explanations or instructions given to such side agent by the SO shall be deemed to have been given to the contractor under this contract. Okay, so pertama sekali apa yang saya faham berdasarkan clause ini pula adalah side agent ni
dia memerlukan skill to do something successfully. Kalau dia tak ada skill, dia tak boleh macam nak buat sesuatu tu. Dia macam kena yakin, dia kena ada satu skill yang nak meyakinkan satu benda tu untuk benda tu successful. Dan side agent juga perlu mempunyai attitude yang bagus, yang orang kata karisma bagus, teliti. Dan side agent kena selalu berada di site. Dan juga yang paling penting sekali, anything arahan yang diberikan oleh side agent adalah valid, sangat valid. Macam contoh, macam kalau main contractor tak ada tapi side agent bagi arahan dekat contractor, valid. Contractor kena akur dengan, bukan akur, maksud saya macam contractor kena menurut benda tu, macam melakukan contractor kena macam, maksud saya is, kalau side agent memberi satu arahan, contractor kena buat benda tu walaupun main contractor tak ada. Sebab apa-apa arahan yang diberikan oleh side agent adalah valid. Okay, untuk clause yang terakhir iaitu clause 60, 60, nominated subcontractors or nominated suppliers. The SO shall obtain tenders for nominated subcontractors or nominated suppliers' work or services, or for the supply of materials or goods, in respect of which prime cost sums or provision sums are included in the bill of quantities (BQ). And the contractor shall, on the written instruction of the SO, enter into such subcontracts with the nominated subcontractor or nominated supplier as the case may be, and such subcontract shall be in the form as referred to in the clause 60.2b. Okay, clause 60.2b adalah mengisahkan tentang klien tak boleh lantik NSC. Hi everyone, I'm gonna talk about PWD 203A clause 61 to clause 65. First, clause 61, payment to nominated subcontractor or supplier. In PWD, the client will pay directly to the nominated subcontractor or supplier, and it should be deemed to be a payment to the contractor by the client. While in PAM, the contractor will pay to the nominated subcontractor within 7 days after the certificate has issued. If the contractor withholding any nominated subcontractor's payment and fail to provide the architect written details of his compliance within 14 days, the employer may pay such amounts direct to the nominated subcontractor and deduct the same from the contractor. Next clause, 62. No liability of government to nominated subcontractor or supplier. Both PWD and PAM mention that the client has no liability towards any nominated subcontractor or supplier. The only difference between PWD and PAM in this clause is that in PWD, nominated subcontractor and supplier are in the same clause, while in PAM, nominated subcontractor is in clause 27, while nominated supplier is in clause 28. Clause 63. Responsibilities of contractor to nominated subcontractor or supplier. So both PWD and CIDB mentioned that the contractor should be fully responsible to ensure that the nominated subcontractor or suppliers conform with the terms and conditions of this contract, and should be fully responsible for the acts, defaults, or breach of any terms or condition of this contract by the nominated subcontractor or suppliers. In PAM, the contractor fully responsible to nominated subcontract conform with the terms and conditions of the contract, and the contractor only responsible to the nominated supplier for the acts, defaults, or breach of any terms and conditions of this contract, unlike PWD and CIDB. And both PWD and PAM mentioned that the contractor should not determine the employment of any nominated subcontractor without the written consent of the architect. So we can refer to the case Faircroft Building versus Runtan Borough Council. So in this case, a company called Gunai Swimming Pools will duly nominated by the employers. So the contractors enter into a subcontract with Gunai.
The subcontract provides for the subcontract work to be carried out within a total period of 16 weeks. So from January to August 1977, there was strike. As a result, the completion date under the main contract was extended to the May 1978. After the strike and Brunei withdrew from the site, and on the September 1977, the contractor terminated the subcontract. On the same day, the contractor requested the architect in writing to nominate another subcontractor to complete the subcontract work, including maintaining good and defects in the work already done. So, refer to this case, the contractor may determine the employment of the subcontractor in this clause. Clause 64, Intellectual Property Rights. PWD mentioned that the copyright and all other proprietary rights in the works and other material developed and supplied by the contractor under this contract should rest with the client. Next, PWD, BAM, and CIDB mentioned that the contractor should be responsible for any claim that the equipment supplied infringes a patent, copyright, or registered design. Last clause, 65, Antiquities. PWD, BAM, and CIDB mentioned that all fossils, antiquities, and other objects found on the site should become property of the client, and the contractor should take all reasonable precaution to prevent damaging any such article or thing and inform us all immediately. In PWD, the amount of loss and expenses should be added to the contract sum. In CIDB, any work carried out by the contractor in accordance with SO instructions should be deemed a violation. So that's all from me. Thank you.